successfully. Music volume muted. जय Music जगन्नाथ। volume set to 100%. नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते निश्चित भाव में आपण मैंने आम यूट्यूब चैनल को भल पाती आलोकवर्तिका यूट्यूब चैनल आपण मानकर तेणु समस्ते सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे निश्चित भाव में आपण मानकर गठनमूलक मतामत आम मान को भल लगे। आज 10 तारीख जून 10 तारीख रे सावित्री व्रत तेणु ए सावित्री व्रत संपर्क रे निश्चित भाव में मुझे कहबी किंतु ता पूर्व आमर गोटे प्रतियोगिता रखा जाइछि। से प्रतियोगिता रे जो माने अंशग्रहण करेंगे संगीत साधारण ज्ञान भाषण गल्प इत्यादि रखा जाइछि। आपण मानक निवेदन से प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिया पई आपण माने आपणकर ना गाँ ठिकाना निश्चित भाव में आम यूट्यूब माध्यम रे हो आमर 8763259672 नंबर रे व्हाट्सएप करें मेसेज दे पारे। आज पवित्र दिन समस्त मंगलमय हो। सावित्री व्रत अतीत जो प्रकार थिला से प्रकार नहीं परंपरा संस्कृति से सबू लिभि लिभि जाउची। अतीतर सावित्री वर्तमान सावित्री तुलना कले भिन्न जना पड़े। तेणु आज सावित्री मान को कोटि कोटि प्रणिपात से माने अतीतर सावित्री मानक नीति आदर्श रे अनुप्राणित हेबा पाई निवेदन परंपरा संस्कार निश्चित भाव में सम्मानर महत्ववाणी। तेणु से परंपरा को सम्मान दे आज दिन में संकल्प नेबा आवश्यक। आज दिन में अनुचिंतन करिवार बेल तेणु समस्ते एक होई आम उत्कल जननीर महत्व को उज्जीवित रखिबा पाई समस्त को विनम्र प्रार्थना। उत्कृष्ट कला राज्य उत्कल उत्कल जननी प्रकृतिर गंताघर। यही उत्कल माटी रे अनेक महिषी महिला जन्म नहीं से माने सावित्री व्रतर महात्म्यता को अंगे अंगे निभेइछन्ति अंगे अंगे अनुभव करिछन्ति। तेणु अतीतर परंपरा गौरव गारिमा को आमे जदि बंचाई रखिबा को इच्छा करूछे निश्चित भाव में से सब को मन पकड़ा पड़ो। पुणी थे टे पछक फेरी चाहिए पड़ो आम अतीतर गौरव अतीतर गारिमा अतीतर संस्कृति अतीतर सावित्री व्रतर पूजा पद्धति को प्रकार थिला से सबको जदि मन पकई आमे बाट चलिबा बाह्य चाकचक्य आडंबर को जदि दूरीभूत करी आमे जदि उत्तम समाजटीए प्रतिष्ठा करिबा निश्चित भाव में सावित्री व्रतर महत्व जुगे जुगे थिला जुगे जुगे अमलिन होई रहिबो। जदि अतीत को मने न पकाई चाकचक्य रे बुड़ी रहिबा निश्चित भाव में अतीतर परंपरा अतीतर सावित्री व्रतर महिमा धीरे धीरे विलुप्त होइजिबो। तेणु समस्त को मो अंतरर गभीरतम प्रदेश बारंबार निवेदन करे बारंबार अनुरोध करे हे मोर महिषी महिला गण आपण मानक पई उपयुक्त समय उपस्थित। तेणु समस्ते सचेतन हुअन्तु संवेदनशील हुअन्तु सजग हुअन्तु जागृत हुअन्तु। आमे एक आमर एक ए संकल्प नियंतु जोटा प्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र कथा मन को आनिबा सती सीता जननी को कथा पदे चिंता करिबा नल दमयंती को कथा चिंता करिबा निश्चित भाव में आमे आमर सावित्री व्रतर महत्ववाणी
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଜୁନ 10 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ଭରି ଦେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଭରି ଦେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରାତନ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶୁଭକାମନା ରଖିବି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ, ପୂର୍ବର ନାରୀମାନେ, ମହିଷୀ ମାମାନେ ଯାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ସାଉଁଟି ଆଣି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସେଇ ପୁରାତନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭୟ ରଖିବା, ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ସସମ୍ମାନେ ଆମେ ଆଦର କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମହତ୍ଵ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ କାଳ କାଳକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ସେ ମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛେ। ସମୟ ବଦଳିନି, ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛେ। ସମୟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, 25 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି କି ନା? ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି। ଯୁଗ ବଦଳିନି। ଆମର ସୁବିଧା ଦେଖି, ଆମର ଫାଇଦା ଦେଖି ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ସମୟର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯୁଗର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛେ। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଇଲେଣି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଲେଣି। ସେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଦରି ନେବେ। ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ, ପରିବାରର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଏତିକି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ କଳା ଭାରତୀ। Shutter button.